नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। पाकिस्तान ने कराची के अलमनाक शॉपिंग प्लाजा तशद्दुदी केस में अहम पेशरफ्त। 72 अफराद की हलाकत के मुकदमे में 11 साल बच्चे पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलाने का फैसला। ईरान में क़यादत की जानशीनी से मुतल्लिक क़यास आराइयों के दरमियान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई के साहबजादों की वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत, मुतवक्का जानशीन की अदम मौजूदगी ने नई बहस छेड़ दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती पेशरफ्त, जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुनक्किद होने का इम्कान, पाकिस्तान अहम सालसी किरदार के लिए तैयार। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की आखिरी रसूमात में शिरकत से 13 ममालिक की दस्तबरदारी या महदूद नुमाइंदगी, ईरानी मीडिया ने अमरीकी दबाव को करार दिया वजह। मुतनाज़ा निसाबी कुतब में मुबैना अलहदगी पसंदी की तशहीर का मामला, जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई तेज, UAPA और भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज, मुतअद्दिद मकामात पर छापे। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में सांप के काटने से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 42 साला यात्री की मौत। अमरनाथ यात्रा 2026 में अकीदतमंदों का रिकॉर्ड हुजूम, बगैर रजिस्ट्रेशन यात्री मुकर्रर तारीख का इंतजार करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर बैंक से 60 लाख रुपए के मुबैना कर्ज फ्रॉड का मामला, इक्तिसादी जराइम विंग कश्मीर की चार्जशीट अदालत में पेश, जाली मालियाती व रेवेन्यू दस्तावेजात के इस्तेमाल का इल्जाम। और जम्मू कश्मीर में 6 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्का, महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग के खदशात के पेश नजर एडवाइजरी कर दी जारी। पाकिस्तान के शहर कराची में रवां साल पेश आने वाले हौलनाक शॉपिंग प्लाजा तशद्दुदी साने हैं, जिसमें 72 कीमती जानें ज़ाया हो गई थी के हवाले से एक अहम और गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी इदारों की जानिब से जमा कराई गई चार्जशीट के मुताबिक वाक़े के सिलसिले में एक 11 साल बच्चे को भी नामजद किया गया है, जिसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस निज़ाम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अफसोसनाक वाक़ा जनवरी 2026 में कराची के एक मसरूफ शॉपिंग प्लाजा में पेश आया था, जहां अचानक भड़कने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तहकीकात में दावा किया गया है कि आग का आगाज एक मसनूई फूलों की दुकान से हुआ, जहां मुबैना तौर पर 11 साल बच्चा अपने वालिद की अदम मौजूदगी में माचिस से खेल रहा था, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। तहकीकाती रिपोर्ट में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उसके वालिद, दुकान के मालिक और शॉपिंग प्लाजा की इंतजामी कमेटी के मुतअद्दिद अरकान को भी जिम्मेदार करार दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि प्लाजा में बुनियादी हिफाजती इंतजामात का फुकदान था, जबकि इमरजेंसी अखराज के रास्ते, आग बुझाने के आलात और दीगर हिफाजती सहूलियात नाकाफी या गैर फाल थी, जिसकी वजह से जानी नुकसान में गैर मामूली इजाफा हुआ। चार्जशीट के मुताबिक उस अलमनाक वाक़े में 72 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1000 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। तफ्तीशी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि अगर इमारत में मुनासिब हिफाजती इंतजामात मौजूद होते तो उतनी बड़ी इंसानी तबाही से बचा जा सकता था। 11 साल बच्चे के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के जुवेनाइल इंसाफ के कानून के तहत की जाएगी, जिसके बाद उसका मुकदमा आम फौजदारी अदालत के बजाय खुसूसी जुवेनाइल कोर्ट में सुनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई की वफात के बाद मुल्क में सियासी और मजहबी क़यादत की मुंतकिली के हवाले से जारी क़यास आराइयों के दरमियान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। आयतुल्लाह ख़ामनई के 3 साहबजादों ने तेहरान में अपने वालिद की नमाज जनाजा और तदफीनी मुरासिम में शिरकत की। ताहम वो शख्सियत जिसे बाज़ हलकों में उनका मुमकिना जानशीन तस्वुर किया जा रहा था, इन तकरीबात में नुमाया तौर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद ईरान की आइंदा क़यादत के हवाले से नई बहस और तज्ज़ियों ने जन्म लिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनई के इंतकाल के बाद ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में लाखों अफराद ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर सुप्रीम लीडर के साहबजादों को अवामी सतह पर देखा गया, जबकि ईरानी सियासी और मजहबी हलकों की नजरें इस बात पर मरकूज रहीं कि आया उनके मुतवक्का जानशीन भी इस तारीखी मौके पर नुमाया किरदार अदा करेंगे या नहीं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के
عہدے کی جانشین کا عمل نہایت حساس اور پیچیدہ آئینی و مذہبی طریقہ کار کے تحت انجام پاتا ہے اور کسی بھی شخصیت کی عوامی موجودگی یا عدم موجودگی کو سیاسی تناظر میں اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری رسومات میں بعض اہم شخصیات کی غیر موجودگی نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف سوالات کو جنم دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی رابطوں اور جوہری مذاکرات کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا آئندہ دور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے خطے میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی کردار پر عالمی توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان حالیہ مہینوں میں مختلف سفارتی ذرائع اور ثالث ممالک کے ذریعے رابطے جاری رہے، جن کا مقصد مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا، جوہری پروگرام سے متعلق اختلافات کا حل تلاش کرنا اور علاقائی استحکام کو فروغ دینا ہے۔ سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد میں مذاکرات کے انعقاد کی تجویز حتمی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی کامیابی تصور کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ماضی میں بھی علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے مفاہمتی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی میزبانی سے پاکستان کی سفارتی اہمیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے نہ تو امریکی حکام اور نہ ہی ایرانی قیادت کی جانب سے باضابطہ اعلان سامنے آیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے مبینہ سفارتی مہم اور دباؤ کے نتیجے میں کم از کم 13 ممالک نے ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات میں شرکت سے دستبرداری اختیار کی یا اپنی نمائندگی سطح کو کم کر دیا۔ تسنیم نے یہ دعویٰ ایک سینئر ذریعے کے حوالے سے کیا، جس کے مطابق واشنگٹن نے گزشتہ کئی دنوں کے دوران مختلف ممالک کو تہران میں منعقد ہونے والی ان تقریبات میں شرکت سے باز رکھنے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کی۔ رپورٹ کے مطابق تہران کے وسط میں واقع امام خمینی گرینڈ مسلح میں منعقد ہونے والی ان آخری رسومات میں دنیا کے مختلف ممالک کے وفود نے شرکت کی، تاہم متعدد ممالک نے امریکی دباؤ کے باعث اپنی شرکت محدود رکھنے یا مکمل طور پر دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ تسنیم کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 26 جون کو مبینہ طور پر دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں اور سفارتی مشنز کو خفیہ ہدایت جاری کی، جن میں میزبان ممالک کو یہ باور کرانے کی ہدایت دی گئی کہ تہران میں ہونے والی اس تقریب میں شرکت کو واشنگٹن ایک غیر دوستانہ اقدام کے طور پر دیکھے گا، جس کے دو طرفہ تعلقات پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں متنازع نصابی کتب میں مبینہ طور پر علیحدگی پسند نظریات اور شخصیات کی تشہیر کے معاملے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ نے ہفتہ کے روز اس سلسلے میں ایک باضابطہ FIR درج کرتے ہوئے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، جبکہ متعلقہ پبلشرز اور دیگر مقامات پر چھاپہ مار کارروائیوں بھی تیز کر دی گئی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دائرے میں آنے والی 2 کتابوں میں پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جموں کشمیر شامل ہے، جسے ہلال احمد اور سنتوش مینا نے تحریر کیا ہے اور اسے جموں میں قائم اوبرائی بک سروس نے شائع کیا، جبکہ دوسری کتاب گریٹ پرسنالٹیز آف جموں اینڈ کشمیر ہے، جس کے مصنف سشانت گری ہیں اور اسے دہلی کے ادارے انوراگ پرکاشن نے شائع کیا ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے کہ ان کتابوں کے متعدد کاپیاں جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں تقسیم کی گئی تھی۔ دستیاب معلومات کے مطابق ایک کتاب کی 123 کاپیاں جموں، رامبن اور ادھمپور اضلاع میں فراہم کی گئی، جبکہ دوسری کتاب کی 128 کاپیاں جموں اور بارہمولہ اضلاع تک پہنچائی گئی تھی۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ میں مبینہ طور پر سانپ کے کاٹنے سے ایک یاتری کی موت واقع ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 42 سالہ امت کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو اتر پردیش کے رہائشی تھے اور امرناتھ یاترا کی ادائیگی کے لیے جموں پہنچے تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی علل صبح تقریباً 2:30 بجے پیش آیا، جب امت کمار کو بھگوتی نگر یاترا بیس کیمپ میں مبینہ طور پر ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ واقعے کے فوراً بعد انہیں طبی امداد کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ علاج کے دوران یاتری کی حالت مسلسل بگڑتی گئی اور تمام تر طبی کوششوں کے باوجود وہ جان بر نہ ہو سکا۔ ان کے انتقال کے بعد لاش کو قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ رواں سال امرناتھ یاترا میں عقیدت مندوں کی ریکارڈ تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کے پیش نظر بغیر رجسٹریشن کے آنے والے یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی مقررہ باری اور رجسٹریشن تاریخ کا انتظار کریں تاکہ سالانہ مذہبی یاترا کو محفوظ، منظم اور سہل انداز میں مکمل کیا جا سکے۔ پہلگام میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 4 امرناتھ یاتراؤں کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے، تاہم اس سال عقیدت مندوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں
ऐसे अफराद भी यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं जिन्होंने पेशगी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, जिसकी वजह से इंतजामी चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस साल यात्रियों की सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और आराम को यकीनी बनाने के लिए पहले से कहीं बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बगैर रजिस्ट्रेशन के आने वाले अक़ीदतमंदों से गुजारिश की है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें और मुकर्रर तारीख के मुताबिक ही यात्रा में शिरकत करें, ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी और इंतजार की सूरत हाल से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के इक्तिसादी जराइम विंग कश्मीर ने जम्मू कश्मीर बैंक से मुबैना तौर पर 60 लाख रुपए के कर्ज फ्रॉड के एक अहम मुकदमे में चार्जशीट अदालत में पेश कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने जाली रेवेन्यू रिकॉर्ड, फर्जी मालिकाना दस्तावेजात और मुबैना साजिश के जरिए बैंक से लाखों रुपए के कर्ज हासिल किए। सरकारी बयान के मुताबिक इक्तिसादी जराइम विंग ने FIR नंबर 5/2019 के तहत तहकीकात मुकम्मल करने के बाद चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में रंबीर पेनल कोड के मुख्तलिफ दफ़ात, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल और मुजरमाना साजिश से मुतल्लिक दफ़ात शामिल है के तहत चार्जशीट पेश की है। तहकीकात के दायरे में आने वाले मुलजिमान की शिनाख्त शेख समीउल्लाह साकिना आलमपुरा नवाकदल, अब्दुल अहद भट्ट साकिना मुफ्ती बाग हारून, गुलाम नबी बकाल साकिना सदूरा बल हजरत बल, मुश्ताक अहमद सोफी साकिना HMT जैनकूट और सरताज अहमद हकीम साकिना नई सड़क हब्बा कदल जिला श्रीनगर की रिहायशों के तौर पर की गई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस मामले की तहकीकात का आगाज जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के बाद किया गया था। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 जुलाई यानी आज से बारिशों के एक नए सिलसिले की पेशगोई करते हुए अवाम को मोहतात रहने की हिदायत जारी की है। महकमा के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान खित्ते में मौसम अमूमी तौर पर गरम और मरबूत रहेगा, तहाँ मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की मुख्तसर लेकिन शदीद सिलसिलों का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 जुलाई से 8 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 1 या 2 मरतबा हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्का है। खासतौर पर जम्मू डिवीजन के बाज़ इलाकों में दोपहर के बाद शाम के औकात और रात की गए शदीद बारिशों और गरज चमक के मुख्तसर लेकिन तेज सिलसिला मुतवक्का है। महकमा ने मजीद पेशगोई की है कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक भी मौसम गरम और हब्सज़दा रहने की बावजूद वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और गरज चमक का सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के मुख्तसर दौरानिये भी देखने को मिल सकते हैं। महकमा मौसमियात ने अपनी एडवाइजरी में खबरदार किया है कि 6 और 7 जुलाई के दौरान चंद हसास इलाकों में शदीद बारिश या मुख्तसर मुद्दत की मूसलाधार बारिशों के बाद मकामी सतह पर अचानक सैलाब यानी फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और मट्टी के तोड़े गिरने के वाक़ात पेश आने का खदशा है। सूरत हाल के पेश नज़र अवाम बिलखुसूस पहाड़ी और नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।